even if those conditions were not called out, you can take a hold of healing. It's available to you as well. Dan bahwa ada kesembuhan itu dapat saudara ambil supaya dapat menjadi bagian dari saudara juga. Let's partake of this together in Jesus' name. Maka mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Then the word tells us Dan kemudian firman berkata, that in the same manner of giving, dengan sikap pengucapan syukur yang sama, the cup, yang mengambil cawan, and he said, now this cup yang mengatakan bahwa cawan ini is the new covenant in my blood. adalah perjanjian baru di dalam darahku. And as often as you do this, you remember I'm coming again. Dan setiap kali engkau melakukannya, engkau mengingat bahwa aku datang kembali. Let's partake of this together in Jesus' name. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Thank you, Father. Terima kasih, Bapa. Father, thank you for the body and the blood of Jesus Christ. Bapa, terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus Kristus. It is life and health and mercy and goodness. Itu adalah hidup dan kebaikan dan kebajikan bagi kami. And Father, as we look to your word this morning, Bapa, pada waktu kami masuk ke dalam firman-Mu pagi ini, thank you that the Spirit of God is here to lead and help and guide us. terima kasih karena Roh Kudus Tuhan itu ada di sini untuk membimbing dan mengajar kami, memimpin kami. Light to us, Father, in Jesus' name. Itu menjadi hidup bagi kami dalam nama Yesus. Amen. 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 Praise God. I just came back today Saya baru saja kembali hari ini after a week in a farming area, the cornfields of Iowa. setelah selama 1 minggu saya berada di tengah-tengah ladang pertanian di Iowa. And so there was very limited Wi-Fi there, very limited, even my phone didn't work there. I just arrived back in Minnesota this afternoon. Jadi I'm in the sangat hotel, as you can see. Jadi sangat terbatas sekali Wi-Fi-nya dan juga handphone saya juga tidak bisa tersambung, dan saya baru saja kembali saat ini di Minnesota di ruangan hotel saya. And so, but I was telling Pastor Irene today, I said the Wi-Fi in the room is not working so good. I don't know why. It's been on and off on me the whole day. Dan saya udah bilang ke Pastor Robert bahwa di sini di ruangan saya ini Wi-Fi-nya tuh nggak stabil, mati nyala terus. Saya nggak tahu kenapa. So if my voice suddenly disappears, Jeannie will have to interpret longer than usual until I come back. Jadi kalau sampai suara saya hilang, maka interpreter harus lebih panjang lagi ngomongnya. There are many good and exciting things happening, and I'm very excited to see all of you again. As I said, Ada banyak hal yang baik dan yang luar biasa yang terjadi, dan saya sangat bersemangat untuk melihat saudara semua hadir di sini. I'm excited for what God has for us. Saya sangat bersemangat untuk hal-hal yang Tuhan telah miliki, telah siapkan bagi kita. I'm thankful for each and every one of you. I'm thankful for the Arandings and all the different ones that are here. Dan saya bersyukur untuk Pastor Aranding dan juga untuk semua orang yang ada di sini. For all the things that you all do to maintain the vision of God. Dan untuk semua hal yang saudara lakukan untuk menjaga visi ilahi. And I encourage you. Dan saya mendorong saudara. Pray for us as we seek to best serve God's plan and God's purpose in the different places that we have influence in CLC. Berdoalah bagi kita bersama untuk hal-hal yang Tuhan sudah lakukan dan akan lakukan melalui kita di tempat-tempat yang berbeda. Our heart is discipleship. Hati kita adalah merupakan pemuritan. And discipleship requires community. Dan pemuritan itu merupakan suatu komunitas. So we are praying for God's wisdom to lead and to help us. Jadi kita berdoa untuk supaya hikmat ilahi itu dapat memimpin kita. I know that many of us are in Jakarta, many of us are in Serpong, and we still have others in other places. Saya tahu bahwa ada banyak dari kita yang ada di Jakarta, yang ada di Serpong, dan juga di tempat lain, ada di Medan. And a few other places that I can't pronounce probably accurately. Dan juga tempat-tempat yang saya tidak bisa perucapkan dengan tepat. So pray that God give us wisdom so that we can unite everybody. Berdoalah supaya kita mendapatkan hikmat ilahi supaya kita bisa mempersatukan semua orang.
I'll tell you more about it in a little bit later, okay? Nanti saya Very good. ceritakan lebih lagi. I'm excited to tell all of you. We have been in the book of John this whole week. Kita telah membahas kitab Yohanes selama minggu ini. This whole year, not this whole week. Selama tahun ini. Selama tahun ini. You see, this proves that Jeannie is a very well-trained interpreter. Even when I make a mistake, she interpreted the mistake also. She didn't change at all. She did not change at all. She didn't change. Jadi kitab Yohanes itu kita udah bahas selama tahun ini, bukan cuma minggu ini doang ya, saudara. Oh goodness. So we have been John this whole year. Jadi selama tahun ini, sepanjang tahun ini kita telah membahas kitab Yohanes. And what I love about John's heart was that John lived the longest and was faithful to the end. Nah, dan apa yang saya sukai dengan Rasul Yohanes adalah dia itu hidupnya paling lama dan dia tetap setia sampai akhir. This is my heart and my prayer for me and for you. Ini adalah hati saya dan doa saya bagi diri saya sendiri dan bagi saudara. I want to live long and be faithful to the end. Saya ingin untuk umur panjang dan tetap setia sampai akhir. So this is why we are studying the Gospel of John this whole year. Jadi itulah sebabnya kenapa kita mempelajari kitab Yohanes sepanjang tahun ini. Now jump with me to John chapter 8. Nah, coba kita lihat di Yohanes pasal 8. Verse 2 tells us, now early in the morning he came again into the temple and all the people came to him. Ayat 2, Yohanes 8 ayat 2 katakan, pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Tuhan dan seluruh rakyat datang kepadanya. And he sat down and he taught them. Dan ia duduk dan mengajar mereka. Now this is something that many people forget when they think about the ministry of Jesus. Ini adalah hal yang sering dilupakan oleh banyak orang pada waktu mereka berpikir mengenai pelayanan Yesus. They think about the signs and wonders, they think about the miracles. Mereka hanya berpikir mengenai tanda-tanda heran dan mujizat. But they forget little phrases like this, that Jesus would wake up early, let people sit down, and he would teach them. Dan tetapi orang-orang tuh sering melupakan hal-hal yang kecil seperti ini, bahwa ia bangun pagi-pagi dan ia datang ke bait dan ia duduk mengajar mereka. CLC, remember, teaching is important. CLC dengar bahwa pengajaran merupakan hal yang penting. Because teaching will establish you. Karena pengajaran akan meneguhkan saudara. Miracles may heal you, but teaching will establish you and make you strong. Mujizat mungkin akan menyembuhkan saudara, tetapi pengajaran akan meneguhkan saudara dan membuat saudara kuat. This has always been a distinctive of CLC, and it must always be that way. Teaching of God's word must always be a priority when we gather together. Itulah yang menjadi keistimewaan dan menjadikan CLC berbeda. Itulah yang membuat kita harus bersama-sama teguh berdiri. Thank God for worship, thank God for signs and wonders, thank God for prayer, but all of that has no meaning, no depth if there is no teaching. Puji Tuhan untuk setiap tanda-tanda heran dan mujizat yang terjadi. Tetapi kalau tidak ada pengajaran, itu tidak akan ada artinya. Listen to what happens in verse 3. Then the scribes and the Pharisees brought to him a woman caught in adultery. Perhatikan apa yang dikatakan ayat 3. Ayat 3 katakan, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Now notice this was not an accusation. Jadi ini bukanlah suatu tuduhan. The woman was caught in the very act. Tetapi perempuan ini kedapatan di tengah-tengah kejadian. Now we know from reading verse 2 that this was early in the morning when Jesus went to the temple. Dari ayat 2 kita tahu bahwa kejadian penangkapan perempuan ini itu terjadinya pagi-pagi sekali. So the Pharisees and the scribes must have been waiting the whole night to catch this woman. Pastinya ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu berjaga-jaga semalaman untuk bisa menangkap perempuan ini. And when they set her in the midst of everybody, they said to Jesus. Dan pada waktu mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkatalah mereka kepada Yesus.
Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Of course, it's interesting that they found the woman, but they did not find the man. Pastinya menarik, adalah hal yang menarik. Kok mereka cuma nangkep perempuannya aja, tetapi si prianya di mana? They did not catch the man, but they caught the woman. Mereka tidak tangkap laki-lakinya, tetapi yang mereka tangkap hanya si perempuannya aja. And it says here now, and so they said to him, now Moses in the law commanded us that this woman should be stoned. Dalam Musa, dalam hukum Allah itu mengatakan bahwa perempuan yang melakukan ini harus dilempari batu. But what do you say? Jadi apa menurut saudara? Tapi Think about apa it. yang pendapatmu tentang hal itu? Dikatakan di ayat 5. scribes and the Pharisees Ahli Taurat dan orang Farisi were not just the teachers of the law, they were the enforcers of the law. bukan hanya guru yang mengajar hukum Taurat, tetapi mereka merupakan sumber dari pengajaran itu. Since they were the teachers and the enforcers of the law, Karena mereka adalah guru dari hukum Taurat dan penegak hukum dari hukum Taurat itu, why did they need to ask Jesus what he thought? kenapa mereka sampai tanya kepada Yesus apa pendapatnya Yesus? So the very fact that they asked Jesus Jadi pada waktu kejadian terjadi tangkap basah, was proof that they were trying to do something, find something, trap something. itu adalah bukti bahwa mereka ingin menemukan sesuatu bukti dan mereka ingin mengancam untuk hal itu. In fact, verse 6 says this they said, testing Jesus, that they might have something by which to accuse him. Mereka di ayat 6 dikatakan mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear them. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah seakan-akan tidak mendengarkan mereka. You know, this is a good principle for all of us. Saudara tahu bahwa ini merupakan satu prinsip yang bagus buat kita semuanya. When people try to trap you by asking you foolish questions, you don't always have to answer everybody. Kalau ada orang yang mencoba menjebak saudara dengan pertanyaan-pertanyaan yang bodoh, saudara tidak harus memberikan jawaban untuk semua orang. Let me help you. This will save you many an argument. Sometimes when people ask foolish questions, when they ask questions on purpose to cause trouble, just keep quiet. Don't have to answer everyone. Saya kasih nasihat ya mas saudara ya, bahwa saudara nggak perlu untuk memberikan jawaban kepada semua orang kalau pertanyaan-pertanyaan bodoh itu diajukan hanya untuk menjebak saudara saja. I always tell everyone, foolish question, foolish answer. Saya selalu bilang sama banyak orang, semua orang bahwa kalau ada pertanyaan bodoh, ya jawabannya bodoh juga. So sometimes I just don't bother answering. Kadang-kadang saya nggak usah jawab aja sekalian. But of course, not all of you. I'm talking about other people. All of you Tapi only bukan ask terhadap intelligent saudara. questions. All the CLC people only ask intelligent. I'm talking about other people. Here in America, they ask silly questions, but not you people. You guys only ask intelligent questions. Only intelligent questions. Bukan terhadap saudara, tetapi orang-orang yang di Amerika di sini ya. Aduh, siapa itu yang ngakak? So listen to this. Jadi So dengar sometimes itu. they continue asking him. Tapi mereka di ayat 7, ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, He raised himself and he said to them, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, he who is without stone, let him cast the first stone. barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama melempar batu. Now listen to this. Listen to the wisdom by which Jesus answered. Dengarkan hikmat yang menjadi dasar Yesus memberikan jawaban itu. Because the law of Moses was accurately stated by the Pharisees. If she was caught in adultery, she should be stoned. Karena hukum Taurat yang diajarkan Musa itu sungguh-sungguh dilaksanakan dengan tepat oleh mereka, si ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau ada perempuan berzina, harus dilempari batu. So Jesus did not say, "Oh, you know what? Forget the law of Moses. Don't care about it. Let me just talk to you about love and mercy."
Jadi Yesus jawabannya bukan seperti ini. Oh, coba lupakan aja itu hukum Taurat. Mari saya ajarkan kalian semua mengenai kasih dan pengampunan. Bukan itu jawaban You Yesus. know, don't worry about that silly Old Testament law. It's old-fashioned. Let me talk to you about grace instead. Bukan seperti ini yang Yesus katakan. Oh, lupain aja itu yang namanya hukum Taurat yang udah kuno itu. Mari saya ajarkan suatu pengajaran kasih karunia yang lebih up to date. No, instead he said, Bukan begitu jawaban Yesus. Tetapi yang Yesus law is katakan correct. adalah, sorry. the law is correct, Nah, yang Yesus katakan adalah hukum Taurat itu benar. but which of you is good enough to execute the law? Tetapi siapa dari kalian yang begitu baiknya sampai harus bisa melaksanakan hukum Taurat? Did you know that is the purpose for the Old Testament law? Saudara tahu itulah tujuan dari hukum Taurat dari perjanjian lama itu. To show us that none of us is good enough. Untuk memperlihatkan kepada kita bahwa tidak seorang pun yang cukup baik. The purpose of the Old Testament law is not for us to be a standard of goodness, but to show us that in ourselves, none of us is good enough. Tujuan. If even the Pharisees were not good enough and they kept every single law they could think of, you and I won't be good enough either. Tujuan dari hukum Taurat adalah bukan hanya untuk menetapkan standar kebaikan, tetapi justru untuk memperlihatkan bahwa kita semuanya tidaklah cukup baik, termasuk para ahli Taurat dan orang Farisi, bukan orang-orang yang baik. This is why we need Jesus Christ. Ya, itu sebabnya kenapa kita memerlukan Yesus Kristus. This is why Jesus did not destroy the law, but he came to fulfill the law. Itulah sebabnya Yesus datang bukan untuk menghancurkan hukum Taurat, tetapi untuk When we menggenapi. are in Jesus Christ, every good thing about the law, every bad thing about me meets at the cross, and God's mercy and grace is satisfied and justified. Semua kebaikan dari hukum Taurat dan semua keburukan kejelekan kita itu bertemu dipersatukan, bertemu di salib Kristus. So Jesus said, okay, you're right. The law says to stone her. Which of you is good enough? Go ahead, you can start. Jadi yang Yesus katakan adalah, ya betul hukum Taurat itu benar, tetapi barang siapa di antara kami tidak berdosa, coba yang pertama kalilah yang melemparkan batu. And then he says, and then the word tells us in verse 8, he started to write on the ground again. Jadi di ayat 8 ditulis bahwa Yesus mulai lagi menulis lagi di tanah. Now think about it. How desperate must they have been that they can find this woman caught in the very act of adultery? They must have been very attentive to who is committing adultery. Coba bayangin ya, betapa besarnya usaha para ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk cari-cari orang mana yang sedang melakukan perzinahan di semalaman itu. How will they know which woman to find? Kok bisa ya mereka bisa tahu perempuan mana yang mereka harus temukan seperti itu? These were supposed to be holy men. Kan harusnya orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi kan orang-orang suci. Early in the morning, what were they doing? Peeping in people's windows to see what people are doing. Pagi-pagi benar mereka tangkap, berarti semalaman mereka ngintip-ngintipin apa yang dilakukan orang dong. So that seems to tell you. Jadi itu membuat kita bisa tahu that they knew where to find her. Berarti orang-orang itu tahu dong ke tempat mana mereka harus temukan perempuan yang seperti itu. Which maybe indicate they knew her. Artinya ya mereka kenal dong sama perempuan ini. Now look at this. So jadi kita lihat those who heard it, ayat 9, tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, were convicted by their own conscience. Mereka dinilai oleh hati nurani mereka sendiri. In other words, they knew they were not good enough. Dengan kata lain, artinya mereka tahu bahwa mereka bukan orang yang cukup baik. Oh, be careful of the spirit of the Pharisees. Hati-hati. They want to accuse other people of the thing that their conscience also convicts them about. Hati-hati akan roh para ahli Taurat karena mereka itu menuduh hati nurani mereka sendiri. This is a
self-righteous spirit. Ini merupakan roh kebenaran diri sendiri. A self-righteous attitude that is willing to judge other people for the same thing that you do. Sikap yang membenarkan diri sendiri adalah ingin menuduh orang lain untuk hal-hal yang mereka sendiri juga lakukan. CLC, may that never be found in my heart. May that never be found in your heart. May that never be found in our CLC family. May we never be Pharisees that are willing to judge other people for the same thing we do. CLC, biarlah hal itu tidak ada di dalam hati saya, di dalam hati saudara, di dalam hati keluarga CLC, yaitu menghakimi orang lain untuk hal-hal yang mereka sendiri lakukan. Because when that happens, immediately we move away from the love and the mercy of Jesus Christ. Karena pada waktu hal itu dilakukan, dengan segera kita itu menjauhkan diri dari kasih dan karunia Yesus Kristus. Now that does not mean that we just randomly go and do whatever we want and let other people do whatever we want, no matter how sinful it is. That's not what we're talking about. Bukanlah artinya bahwa kita bisa seenaknya melakukan apapun, orang lain bisa seenaknya melakukan apapun walaupun itu hal berdosa. Bukan itu maksudnya. But the answer to sin is to receive the love of Jesus Christ. Tetapi hal itu artinya adalah untuk menerima kasih Tuhan Yesus Kristus. And whatever your challenge is today, whatever temptations you have today, whatever you feel binds you today, whatever you feel dirties you today, listen, your answer is in receiving the love of Jesus Christ that can set you free today. Apapun tantangan, godaan, atau ikatan yang sedang saudara hadapi, jawabannya adalah satu, terimalah kasih dari Yesus Kristus. There is nothing Tidak ada satupun that the love of Jesus Christ cannot save you from. Yang tidak bisa dilakukan oleh kasih Yesus Kristus untuk menyelamatkan saudara. No matter how dark it looks. Segelap apapun kelihatannya. It is the love of Jesus, not the law of Moses that sets you free. Yang memerdekakan, yang membebaskan saudara adalah kasih Yesus Kristus, bukan hukum Taurat. The law of Moses shows you how sinful you are. Hukum Taurat itu memperlihatkan betapa berdosanya saudara. But it is the love of Jesus that sets you free. Tetapi kasih Yesus Kristuslah yang memerdekakan saudara. We need both. Kita perlu kedua-duanya. Because if I don't have the law of Moses, I don't know what is wrong. Karena kalau kita tidak mengetahui hukum Taurat dari Musa, kita nggak tahu apa yang salah. But just because we know what is wrong doesn't mean we know how to get free. Tetapi bukan karena kita tahu apa yang salah, artinya bukanlah kita tahu caranya untuk bisa merdeka, bebas. If we only preach the law of Moses, we will become like the Pharisees. You are wrong, you are wrong, you are wrong, this is wrong, that is wrong. Everything is wrong. Kalau kita cuma tahu your hair is too short, too much makeup, too little makeup. Everything is wrong. Kalau kita cuma memahami hukum Taurat aja, maka kita cuma tahu hal yang salah saja dan bisa nyalah-nyalahin semua hal. Yaitu misalnya, make up-nya ketebelan, make up-nya kurang tebal, kayak gitu-gitu. We have to have both. Tetapi kita harus memiliki keduanya. Our heart must be right. Hati kita harus benar. Because you and I live in a very dark world. This is true. Karena saudara dan saya itu hidup di tengah kegelapan dunia. About 5 years ago, kira-kira 5 tahun yang lalu, I sensed by the Spirit of God dalam roh saya merasakan that I wanted to plant seed for my boys, my 2 boys, Ethan and Tristan. Saya ingin menaburkan benih untuk kedua anak laki-laki saya, Ethan dan Tristan. And I asked God for a way that I could plant seed for them. Dan saya minta kepada Tuhan bagaimana caranya untuk saya menaburkan benih bagi mereka berdua. And so I went to our good friends who pastor this church here in Minnesota. Jadi saya minta kepada sahabat saya yang menggembalakan gereja di Minnesota di sini. And I said, I please give me the chance to spend a week in summer with all the young people.
Dan saya minta untuk diberikan waktu selama 1 minggu untuk bersama-sama dengan orang-orang muda. So for the past 5 years, every summer, I spend 1 week with them in Iowa in the cornfields. There's about 400 kids. Jadi sudah selama 5 tahun ini ada waktu 1 minggu untuk saya semacam retreat dengan orang-orang muda di Iowa di sini. And on the last night, I lay hands on every kid. Dan di malam yang terakhir, saya menumpangkan tangan kepada setiap anak muda itu. And when I do the services, there are great manifestations of the Spirit. A lot of people laughing, falling, getting healed, and all that kind of thing. Dan pada waktu saya memimpin ibadah, ada banyak sekali terjadi manifestasi roh. Ada yang tertawa, ada yang terbaring, ada rebah di dalam roh. About 5 years ago, Jadi 5 tahun yang lalu, one of the pastors, salah satu pendeta, he was helping this family. Hamba Tuhan ini sedang menolong satu keluarga. The mother was doing alcohol and drugs and many different things. Ibunya itu kecanduan alkohol dan juga drugs, ya, obat-obatan, dan banyak hal-hal yang lain. And so the pastor would take a little bus, a little minivan. Jadi si pendeta itu nyetir mobil van yang kecil. And he would drive some of the kids from the neighborhood to church every Sunday. Dan setiap hari Minggu pendeta ini jemput anak-anak itu dan kemudian bawa ke gereja. 5 years ago, 5 tahun yang lalu, I met some of these kids. Saya bertemu dengan salah satu dari anak-anak itu. And 2 of them stayed in my mind. Dua orang dari mereka itu tetap ada di dalam pemikiran saya. One of them was a very tall, big boy. Yang satunya itu anaknya tinggi besar. And he never spoke. Dan dia nggak. He was very shy. He looked down. Whenever I was there, he looked down. He wouldn't look at me. He was very shy. Dan dia ini nggak pernah berani ngobrol sama saya. Dia begitu pemalunya. Setiap kali ngomong sama saya, dia selalu nunduk, nggak bisa ngelihat muka. And he came from a very difficult family situation. Dan dia berasal dari satu keluarga yang sedang mengalami kesulitan. I didn't see him for the past 2 or 3 years. Beberapa tahun terakhir saya nggak ketemu dia. So I asked the pastor this time. I said, "Hey, where is that boy?" Jadi kali ini saya tanya sama si pendeta itu, di mana ya anak laki-laki yang tinggi itu? And again, I want you to hear my heart in this. Dan saya kepingin saudara mendengarkan hati saya. But the pastor told me. Dan pendeta itu bilang. He said that boy moved away. He and his sister moved away. Anak laki-laki itu dan kakak perempuannya itu pindah. But their family, they had a relative. Mereka punya saudara, keluarga, who tricked the sister into prostitution. Yang mengelabui kakak perempuannya supaya si kakak perempuan ini malah jadi melakukan prostitusi. So I said, "Where's the boy?" Dan terus saya tanya, si anak laki-lakinya mana? And the pastor told me, he said, the relative got the boy. Dan pendeta itu cerita, saudaranya itu ambil anak laki-laki ini to be the sister's pimp. Untuk jadi, sorry Pastor. The boy was the sister's bodyguard when she went to work. Jadi menjadikan ya. Jadi si anak laki-laki ini jadi bodyguardnya si kakak perempuannya untuk kumpulin uang dari hasil prostitusi itu. Ya ampun. And when he told me, I remembered that sweet boy, big shy. Like I said, he was very shy, very quiet boy, you know. Waktu hal itu diceritakan, saya jadi ingat anak laki-laki yang tinggi itu adalah sebetulnya pemalu dan pendiam. So I asked him, I said, "How do you know this?" Dan saya tanya ke pendeta itu, kok bisa tahu ini semuanya? This is what he told me. Ini yang jadi jawabannya.
He said, that boy, Bahwa anak laki-laki itu, of course, now he's not a boy anymore. He's 21 years old now, so he's not a boy anymore. I said, that boy. sekarang bukan anak-anak lagi, kan udah 5 tahun yang lalu, jadi udah dewasa. He said, that boy will call me once in a while. Sekali-sekali anak laki-laki itu masih telepon saya. And he will say, Pastor, please pray for me. Dan dia bilang bahwa pendeta, pastor, tolong berdoa, doakan saya. I've got this situation, I've got that situation. I don't know what to do. Saya ngadepin situasi ini, situasi itu, dan saya nggak tahu harus ngapain. You might say, look, he's living such a terrible life with his sister. What do you mean he's calling for prayer? Jadi saudara mungkin bilang begini, loh hidupnya itu udah berantakan, bikin seperti itu dengan kakak perempuannya. Ngapain dia pakai minta-minta didoakan? Listen, CLC. Dengar CLC. Something happened to your heart when it is touched by the love of God. So that when it is touched by the love of God, no matter how dark your life becomes, your heart never turns away. It always knows that Jesus is there available to help you. Sesuatu terjadi pada waktu engkau menerima kasih Yesus Kristus. Seberapa gelap pun keadaan situasi kehidupanmu, tetapi di dalam hatimu engkau tahu bahwa Yesus selalu ada buat engkau. I am so thankful Saya begitu bersyukur that this boy and his sister were at the camp where they met the love of Jesus. bahwa anak laki-laki itu dan si kakak perempuannya itu waktu itu ikut camp menerima kasih Yesus itu. Yes, they're in a very dark situation now. Betul, sekarang ini mereka sedang berada di dalam situasi yang penuh kegelapan. But their heart knows that Jesus can help them. Ya, That's why they tetap- call asking for prayer. Amin. Hati mereka tahu persis bahwa Yesus bisa menolong mereka. Itu sebabnya mereka telepon ke pendeta itu. You see, this is the power of the touch of the love of God. Inilah yang menjadi kuasa dari jamahan ilahi. It does not guarantee that life will be perfect, Tidaklah menjamin bahwa hidup itu bisa menjadi sempurna. but it does offer you help and hope in your Tetap- darkest time of need. Tetapi sungguh memberikan satu pertolongan dan pengharapan di dalam situasi yang sangat gelap itu. Because there is always hope in Jesus Christ. Karena selalu ada harapan di dalam Yesus Kristus. Amin. When the law condemns you, like this woman caught in adultery, when the law condemns you, you can appeal to the higher law of the love of God and say, Jesus, save me. The law of Moses says, I must die and I must be condemned. But Jesus, I appeal to your love and your mercy, help me. Pada waktu hukum Taurat itu menghukum saudara sama seperti yang terjadi pada perempuan yang tertangkap dalam perzinahan ini, tetapi saudara dapat bergantung kepada hukum yang tertinggi, yaitu kasih Yesus Kristus yang dapat menolong aku. This is the difference Inilah bedanya between the Pharisees antara orang-orang Farisi and Jesus. dan Yesus. The Pharisees caught the woman in the flesh. Orang-orang Farisi itu menangkap perempuan ini secara jasmani, But Jesus caught the woman's heart. tetapi Yesus menangkap hati perempuan ini. Again, Lagi, Jesus did not say adultery is okay, enjoy yourself. Yesus bukanlah mengatakan bahwa perzinahan itu tidak apa-apa, terusin aja. Bukan itu yang Yesus katakan. Because it is not okay. Karena memang tidak boleh. Prostitution is not okay. Prostitusi juga tidak boleh. Adultery is not okay. Perzinahan itu juga dilarang. Drugs is not okay. Alcohol, being drunk is not okay. Alkohol, narkoba itu tidak boleh. But the answer is to let the love of God save you. Let the love of Jesus save you. Tetapi jawabannya adalah mempersilahkan kasih Tuhan Yesus itu menguasai saudara, mengambil saudara. So I told the pastor, Jadi saya bilang kepada si pendeta ini, as long as he's calling you, there is hope. selama mereka menghubungi Pak Pendeta berarti masih ada harapan. Listen to this, listen to this. Dengar ini. And when those, verse 9, those heard it, they were convicted and they started to go away one by one, beginning with the oldest to the last.
Ayat 9, tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. And then it says Jesus was left alone with the woman standing in the midst. Dan akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. See, this is the perfect picture CLC ini adalah gambaran yang sempurna of the judgment of God. dari penghakiman ilahi. The judgment of God is between me and Jesus. Penghakiman ilahi. Melihat saya melalui Yesus. And it's in his mercy that I trust my life. Dan di dalam kasih karunia pengampunannya, saya percayakan hidup saya. Oh, see, I encourage you. I urge you, trust your life to Jesus Christ. It is in him that you will find mercy and grace. CLC, saya mendorong saudara untuk mempercayakan hidupmu, menyerahkan hidupmu kepada kasih Yesus Kristus. Karena di dalam dialah engkau menemukan kekuatan. Jesus said to her, "Woman, where are those accusers of yours?" Ayat 10, Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka yang menuduh engkau? Has no one condemned you?" Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" And she said, "No one, Lord." Jawabnya, "Tidak ada seorang pun, Tuhan." Let me show you how intelligent Jesus was. Saya kasih lihat ya, betapa intelijennya itu Tuhan Yesus. Under the law of Moses, di bawah hukum Tauratnya Musa, you need two people to condemn someone. Saudara, itu diperlukan dua saksi untuk menghukum seseorang. So Jesus said, "Is there anyone else?" Jadi Yesus bilang, ada orang lain nggak? So since Jesus was the only one there is no other person to be the second condemner. Jesus said, "In that case, you're free." Nah, dengan kata lain, Yesus memperlihatkan cuman Yesus satu-satunya orang yang melihat. Berarti tidak ada dua saksi, nggak cukup untuk hukum Taurat berlaku. Jadi Yesus katakan, engkau bebas. See, Jesus set her free legally. Jadi Yesus itu memerdekakan, membebaskan perempuan ini dengan cara yang legal. CLC, the love and the mercy of Jesus will set you free legally in the court of heaven. Kasih dan belas kasihan Tuhan itu, saudara, akan memerdekakan saudara. God's love and God's mercy in front of God will set you free legally, so to where the law can no longer condemn you. Kasih Tuhan dan belas kasihannya itu akan memerdekakan saudara sehingga tidak ada satu hukum pun yang bisa menghukum saudara. Look at this. And so she said, "No one, Lord, there's no one here." Coba kita lihat di ayat 11. Jawab perempuan itu, enggak ada seorang pun, Tuhan. So Jesus said, Jadi Yesus berkata, "Neither do I condemn you." Aku pun tidak menghukum engkau. Now, listen to the last part. Listen to the last part. It's important. Dengarkan bagian yang terakhir, ini penting. Jesus said, "Go." Yesus katakan, pergilah. And sin no more. Dan jangan berbuat dosa lagi. That means what she did was a sin. Itu artinya apa yang perempuan ini lakukan adalah dosa memang. But he said, "Don't do it anymore." Tapi Yesus katakan, jangan lakukan lagi. So Jesus did not pretend that it didn't happen. Jadi Yesus tidak berpura-pura bahwa apa yang dilakukan perempuan itu tadinya bukan dosa, bukan itu. Simply said, "Don't do it, and in that I will give you power to set you free." Tapi dengan sederhana Yesus katakan adalah jangan berbuat dosa lagi dan aku memberi engkau kuasa untuk menang, tidak lakukan dosa. Verse 12, then Jesus spoke to them again saying. Dan ayat 12, Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "And the light of the world. Akulah terang dunia. He who follows me shall not walk in darkness." Yang mau mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Have the light of life. Tetapi akan mempunyai terang hidup. CLC today. CLC hari ini. As followers of Jesus. Sebagai pengikut Yesus. We have the light of life. Kita memiliki terang hidup. Not the darkness of death. Bukanlah kegelapan maut.
The Pharisees had the darkness of death. Orang-orang Farisi itu yang memiliki kegelapan maut. They accuse and they condemn. Mereka menuduh dan mereka menghukum. But believers have the light of life. Tetapi orang percaya itu memiliki terang hidup. Today, the love and the mercy of God Hari ini, kasih dan karunia belas kasihan Tuhan must shine through us. haruslah bersinar melalui kita. May we not bring forth darkness of death, but light of life. Biarlah kita tidak membawakan kegelapan maut, tetapi terangnya hidup. And this is what the Dan family of God should be. Inilah arti dari keluarga Tuhan. This is what church should be. Inilah seharusnya gereja seperti ini. Not perfect people, Bukanlah terdiri dari orang-orang yang sempurna, but people who have found mercy. tetapi orang-orang yang sudah menemukan kasih karunia. Not perfect people, Bukanlah orang-orang yang sempurna, but people who have found grace. tetapi orang-orang yang telah menemukan rahmat. Not innocent people, Bukanlah orang-orang yang tanpa dosa, but people who have been forgiven. tetapi adalah orang-orang yang telah diampuni. This is what we must understand is church. Inilah yang harus kita pahami, gereja. CLC has the unique opportunity memiliki satu peluang kesempatan yang unik. because God has blessed us with a rich word that we teach all the time. Karena Tuhan telah memberkati kita dengan satu pengajaran firman yang begitu kayanya setiap kali. When we gather together, Pada waktu kita berkumpul, we must speak life. kita harus memperkatakan hidup. I'm going to let the Arandings give you details. Saya akan mempersilahkan Pastor Aranding untuk memberi penjelasan rinci. But it is this heart of gathering to speak life Tetapi haruslah dengan hati kita pada waktu berkumpul kita memperkatakan hidup. that I'm happy and proud and prayerful and excited to tell you. Dan saya begitu senangnya dan begitu bangga bersemangat untuk memberitahu saudara. That CLC will be starting live on-site meetings again in Jakarta. Bahwa CLC akan memulai lagi ibadah yang on-site, bukan hanya online, yaitu di suatu tempat di Jakarta. Now the meetings in Serpong, the on-site meetings in Serpong will continue as is. The fellowship in Serpong will continue as is. We're talking about Jakarta. Kebaktian dan persekutuan yang sudah ada di Serpong itu tetap ada, tetap tidaklah jadi berhenti. Serpong tetap ada, tetapi yang saya bicarakan adalah yang di Jakarta. This is something I know a lot of you have been wanting, a lot of you have been talking about, a lot of you have been wondering about. We've been praying about it, talking about it, wanting to get into the right place. Ini adalah sesuatu yang saya tahu bahwa banyak dari saudara yang sudah doakan dan harapkan supaya bisa kebaktiannya on-site. More than ever before, we must gather to talk about the things that God has brought us together with in the strength of God. Lebih dari sebelumnya, kita harus berkumpul dan kita satu sama lain berbicara mengenai satu kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan bagi kita. These will be regular Sunday services. Ini menjadi kebaktian minggu yang reguler. Again, I say regular Sunday services in Jakarta live on site. Lagi saya katakan, saya ulangi bahwa ini adalah kebaktian on-site di Jakarta setiap minggu. That means that not only should all of you attend it, Artinya bukan hanya semua saudara yang akan hadir, but this is your opportunity to put into practice everything we've heard from the Gospel of John and bring people to join us. tapi ini adalah merupakan kesempatan untuk saudara mempraktekkan apa yang sudah saudara dengarkan selama ini pengajaran Tuhan dan mengajak orang-orang untuk hadir. Serpong will continue and Serpong will grow in Amen. Jesus' name. Serpong akan terus berlanjut dan akan tumbuh di dalam nama Yesus. Amin.
So those of you in Serpong who can help and who can support Jakarta, you must come and help and support. And Jakarta, those of you who can go and help and support Serpong, you must go and help and support Serpong also, because we are one family. We are not two separate families. We are one family. We have different houses. That's all. We live in a different location. Jakarta, Indonesia is a big place. What are you going to do? Karena kita adalah merupakan satu keluarga, jadi yang dari Serpong kalau bisa bantu Jakarta silahkan, yang dari Jakarta bisa bantu Serpong silahkan. Ya namanya Indonesia kan tempatnya besar banget, jadi ya bagaimana kita harus begitu. I'm excited for the faces that have already been a part of CLC to be there. Saya itu sangat bersyukur untuk orang-orang yang sudah dari awal itu ada di situ. But I'm also very excited for the new faces that CLC will see. Tapi saya juga sangat bersemangat untuk nantinya akan ada orang-orang baru yang hadir di CLC. And I know you will all treat them with love and kindness. Dan saya tahu bahwa saudara akan menyambut orang-orang baru itu dengan kasih dan dengan keramahan. And I know you will all want to bring the new people out to lunch after church, right? Dan saya juga tahu bahwa pasti orang-orang barunya bakalan diajak makan siang bareng nih sama kalian. So this new regular meeting on Sunday is going to be every Sunday now. We're moving out into the new place. Nah, kebaktian minggu ini akan setiap minggu kita adakan dan kita pindah ke suatu tempat yang baru. Does not exclude anyone outside of Jakarta, meaning you can still watch. So those of our family in, for example, our Batak family all the way in Medan, you can still watch us. Sarah, I'm watching, I'm looking, I'm seeing you, I'm waiting. You can still tune in and you can still watch us still. We don't want to cut anyone out. No one is lost. Dengan adanya kebaktian minggu yang onsite bukan artinya bahwa yang di luar kota Jakarta itu jadinya nggak bisa ikut serta, bukan begitu. Nanti kita akan atur teknikalnya gimana caranya supaya bisa tetap join lewat online. Those of you in Manado, you can still join in live online as well, okay? Saudara juga misalnya yang di Manado, tadi di Medan, di Manado juga bisa. So no one is lost anywhere else. If I'm missing any location, forgive me. I don't know where everyone is. I'm just naming the two that come to my head straight away. But Kalau ada, wherever you are, you can join in live still. Kalau ada tempat-tempat yang saya nggak sebutkan, itu bukan berarti saya nggak meng-include di situ ya, tapi karena memang dua tempat itu aja yang baru muncul di pikiran saya. Semuanya termasuk. So again, starting next week, we are moving into that. Everybody, all the serving that is necessary. Come on, guys, let's come together and make this thing happen. Let's do it. God's going to help us. This will bring all of our family back into those places. Mulai minggu depan, jadi saya mengajak untuk kita semuanya mari hadir, bergabung lagi, melakukan lagi dengan ibadah minggu yang onsite. And allow for God to help us rebuild and regroup and grow again. Dan biarlah kita mempersilahkan untuk Tuhan memimpin kita untuk membangun kembali dan mengembangkan lagi. I'm going to let the Arandings give you the specific details, but I'm going to receive this morning tithes and offerings first. Nantinya Pastor Aranding akan memberikan perinciannya, penjelasan secara rinci tempatnya, tapi saat ini saya ingin untuk memimpin suatu bagian yaitu persembahan. The information is going to be on your screen. Your tithes and your offerings go towards all of this. Penjelasan dari bagaimana cara saudara bisa memberikan persembahan saudara itu tertera di layar. And the word of God teaches us that when we give, it is given unto us. God wants to bless us. Firman and when Tuhan, we give, it is not to buy the blessings of God, but it is an expression of love and faith. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa persembahan itu merupakan suatu ekspresi dari kasih kita, bukanlah untuk membeli berkat. So let me go ahead. Dan biarlah saya persilahkan. And pray over the blessing and speak a blessing over you. And then I'm going to ask the Aranding to come and give us the details and help us. Dan mendoakan saudara, doa memberkati saudara, dan kemudian saya persilahkan untuk Pastor Aranding melanjutkan. Guys, I don't trust to give you the address. I don't want you to end up in the wrong building. So I'm going to let the Aranding do it. It's going to be safer. Saya nggak mau kalau saya yang kasih tahu nanti toto saya salah sebut tempatnya, nanti saudara nyasar jadi malah nggak ketemu tempat ibadahnya. Jadi biarlah Pastor Aranding. When it comes to the Bible,
When it comes to the Bible, I'm pretty accurate. When it comes to buildings and addresses, you better ask someone else to help you better. Kalau mengenai Alkitab, saya bisa akurat lah. Tapi kalau mengenai tempat-tempat, apalagi di luar di Indonesia Jakarta, waduh, jangan-jangan salah, nanti kurang tepat. Father, thank you that you have life and good plans for CLC in Jesus' name. Bapak, terima kasih karena Engkau memiliki suatu hidup dan rencana yang baik bagi CLC. Amin. Father, I ask for your wisdom and your hand to be on us, to be on those in Serpong, to be on Medan and Manado and all the different places, and in Jakarta, of course. Help us, Father, so that we can receive and express the love of Jesus throughout Indonesia and Asia. Aku minta untuk tangan hikmat ilahimu ada atas kami, supaya kami semuanya CLC yang ada di Jakarta, tentunya juga Serpong, di Medan, di Manado, dimanapun itu bisa menjadi alat kasih Tuhan. Thank you that you said you are building the church. Terima kasih karena firman-Mu berkata bahwa Engkaulah Tuhan yang membangun gereja. So give us wisdom so that we can work with you as you build your church. Berikanlah hikmat kepada kami supaya kami bisa menjadi rekan kerja sama pada waktu Engkau membangun gerejamu di Indonesia. Father, as we gave, it is given unto us. Good measure, pressed down, shaken together, running over, men will come and give to each and every one of you in Jesus' name. Bapa, pada waktu kami memberi, biarlah diberikan kepada kami suatu takaran yang baik, dipadatkan, digoncangkan, sampai melimpah ruah. Manusia itu akan mendatangi kami untuk memberikannya. And Father, I say this over each and every one. Dan Bapa, aku memperkatakan ini atas masing-masing saudara semuanya. The Lord bless you and the Lord keep you. Tuhan memberkatimu dan menjagamu. The Lord make his face shine. There will always be light in your life. Shine upon you. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, maka akan selalu ada terang di dalam jalan kehidupanmu. Amin. The Lord be gracious, be kind, be merciful towards you. Tuhan penuh rahmat dan penuh belas kasihan, penuh karunia kepadamu. The Lord lift up his countenance upon you and the Lord give you his supernatural. Nothing lost, nothing broken, everything complete. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan Tuhan memberikan bagimu sesuatu hal yang tidak hancur, tidak hilang, yaitu hal yang utuh, damai, sejahtera, shalom. Praise God, praise God, praise Puji God, Tuhan. praise God. Aranding, come and help us. Tell us where to go and what to do. Pastor Aranding, silahkan lanjutkan. Okay, thank you so much, Pastor James. Thank you so much. So, before we go into the details, I would just like to tell everybody, one thing that exudes that 12 disciples of Jesus. Terima kasih, Pastor. Sorry. Interpreter, Pastor. Okay, Still here. Bahwa sebelum kita melanjutkan ke dalam pengumuman, saya ingin mengingatkan bahwa ke-12 murid Yesus, what exudes in their life apa yang terjadi dalam hidup mereka, apakah di dalam waktu-waktu yang baik atau waktu-waktu yang kurang baik, is their love for one another. Adalah kasih yang ada di antara mereka. That's what Jesus told them, that they will know you are my disciples because you love one another. Itulah yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam firman-Nya, bahwa orang-orang lain akan mengetahui bahwa engkau adalah muridku kalau engkau mengasihi satu dengan yang lainnya. So in the same way, I would like to say thank you to everybody. Jadi dengan cara yang sama, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua orang for your love and care for Covenant Life Church. Dengan atas kasih dan juga kepedulian perhatian saudara terhadap CLC. For staying with us untuk tetap in the ups and downs of in the life of ministry. Untuk tetap ada bersama-sama dengan kita semuanya di dalam jalan yang berliku, kadang ada di atas, kadang rasanya di bawah, tapi tetap ada bersama-sama di dalam kehidupan pelayanan. Thank you for your love. Terima kasih untuk kasih saudara. So, in this note. Jadi ini cuma catatan.
So I would like to announce, just like what I would just like to to share what Pastor James already had announced. Jadi saya cuman kepengen melanjutkan apa yang telah dikatakan oleh Pastor James tadi. That we already have a place that we can do fellowship together every Sunday. Jadi kita udah punya tempat supaya kita bisa melakukan ibadah minggu setiap minggunya. Okay, so everybody's invited to join us. Jadi semua kita itu diundang untuk bisa hadir. Okay, I will ask Pastor Irene to give the details. Saya akan serahkan dioper lagi dari Pak James ke Pak Robert, sekarang ke Ibu Irene. But the 21st of August is our first day. Tanggal 21 Agustus itu merupakan kali yang pertama. And there's a reason for that. Ada alasannya loh kenapa tanggal 21 Agustus. Okay, we want to celebrate it as our first day that we get to have that new building and new place, new place that we can start our services again. Itu artinya adalah merayakan tempat baru kita supaya kita bisa on-site ibadahnya, tetapi juga ada yang lain lagi. Okay, and also to celebrate the birthday of our dear Pastor James. Yaitu untuk merayakan ulang tahun, sambil saya ketik ulang tahun Pastor James. All right, so Pastor Irene, please do the details. Ya, itu sudah ada di pengumumannya juga tempatnya ya, saudara ya. Ya, silakan Pastor Irene. Okay, all right. Exactly, this is how family works, since this is CLC family, so everybody has a part. It's just the same. So I would like to invite everybody, please come and join us, okay? Siapa ini? Mel. Jadi ini yang namanya keluarga tuh ya seperti ini. Jadi saya kepengen undang kita semuanya untuk hadir di tempat, ngomong-ngomong ini Pasifiknya pakai C ya Pastor ya. Bukan untuk condemn, bukan untuk accuse, tapi untuk correcting aja. Pacific tulisannya saudara ya. Pasifik, SCBD Sudirman, dekat Polda. Okay, Pastor Irene. Okay, so that means this Sunday. Jadi artinya hari Minggu ini, minggu depan ya maksudnya. Yeah. Yes. So we are going to see you there at Pacific Place. Jadi Don't forget. Jangan lupa. Kita ini will, semuanya, saya akan ketemu dengan saudara kita semuanya ketemu. So it will be in the same floor. Just if it's difficult for you to find the place, just look for Books and Beyond or Cafe Bangawan Solo. Ya, true. Jadi saudara kalau ke Pacific Place Mall itu kalau pakai mobil bisa ke lantai parkir P1. Kalau lewat dalam mall itu cari aja lantainya yang ada toko buku Books and Beyond atau Cafe Bengawan Solo. Itu lantainya sama tapi di lantai parkir ya. Don't forget 9:30 in the morning. Jangan lupa jamnya jam 9:30, 9:30 pagi. Not 10 o'clock in the morning. Bukan jam 10 pagi. Okay, if you want to have a fellowship before that, you can come at 9 though, if you want to. Kalau memang saudara kepengen ngobrol-ngobrol lebih dulu karena udah lama nggak ketemuan, bisa jam 9 lah udah ada di situ. So this is going to be a next season for us. Jadi ini merupakan suatu musim baru lagi buat kita. And it would be great that we can also gather together. Dan itu artinya kita juga bisa kumpul bareng. Because most of us know, if you could still remember, something happens every August that is also special. Dan karena kita juga tahu kan,
kalau setiap bulan Agustus pasti ada hal yang khusus yang dirayakan, sesuatu yang khusus terjadi. Not only celebrating together as a family or as a church, but also celebrating someone's life. Tapi jadi kumpul itu bukan hanya untuk merayakan pertemuan kita kumpul bareng, tapi juga untuk merayakan kehidupan seseorang. And we know that Pastor James' birthday is also in the month of August. Karena kita tahu bahwa ulang tahunnya Pastor James juga di bulan Agustus. Tahunnya So nggak usah disebut Pastor. Yes, of course. And so we would be very happy and glad to see you there. And we celebrate Pastor James' life together. And we're just going to be showing him some of his favorite food together. Jadi kita akan kumpul sama-sama, kita akan kebaktian onsite sama-sama meninggikan Tuhan, sekaligus juga untuk merayakan ulang tahun Pastor James dengan kita bawa kali ya makanan-makanan jadi Yes. favoritnya Pastor James, supaya Pastor Yes. James Oh. bisa lihat aja. Yes. So thank you so much, everybody. Thank you so much for all your love. And we are looking forward to seeing you next week. So Yes. we will be blasting the details through Facebook, Instagram, and of course our WhatsApp group also as well. Jadi Just in terima case you kasih. forget. Terima kasih untuk semuanya kita yang sudah hadir, dan saya mendorong saudara kita semuanya untuk minggu depan hadir di ibadah onsite kita dengan alamat yang sudah dicantumkan. All right. So thank you so much. That's all for me. Terima kasih semuanya. Itu aja dari saya, Pastor Irene. All right. Okay, that's all for today. Thank you so much and Jadi- see you next week ya in the new place. Ya, itu semuanya untuk hari ini. Kita selesai dan sampai ketemu minggu depan di tempat kita yang baru. And also before we close, Dan sebelum kita akhiri, it's the birthday of Bu Anaka too. hari ini adalah ulang tahunnya Anneke. Okay, Bu Anaka, happy birthday. Happy birthday. And Pastor Irene, could you help me pray for Bu Anaka? Yes. Thank So you. I would like to request everybody to please Mari Let kita us, semuanya take time. berdoa. Mari kita sediakan waktu, ambil waktu untuk berdoa. thank you, Father, Terima kasih Bapa, in the name of Jesus. di dalam nama Yesus, We lift up to you our sister in Christ. kami mengangkat saudari kekasih kami dalam Kristus. Thank you, God, for the grace over her life. Terima kasih untuk kasih karunia di dalam hidupnya. Thank you, God, that she is a gift to our family in the church. Terima kasih karena Anneke merupakan satu karunia bagi gereja CLC kami. She is a loyal and faithful family member. Dia loyal dan setia dalam keluarga kami. Lord, we pray that you continue to provide everything that she needs pertaining to life and godliness. Tuhan, kami berdoa untuk Engkau terus melanjutkan penyediaan ilahi untuk hidup kudus yang dia jalankan. Thank you, God, for the strength in her life. Terima kasih untuk kekuatan di dalam kehidupannya. We also thank you, Lord, for the calling that you have in her life. Kami juga bersyukur untuk panggilan di dalam hidupnya. Thank you, Jesus, that as she entered into another season of her life, Terima kasih Bapa, karena pada waktu saat ini ia masuk ke dalam musim yang baru di dalam hidupnya, she will continue to enjoy your blessing and your provision. Amen. ia akan terus menikmati berkat Tuhan di dalam hidupnya. Amen. Thank you, God, that there is always strength in her heart. Terima kasih karena ada selalu kekuatan di dalam hati dia. And thank you for the joy that is in her heart that exudes. Amen. Dan terima kasih untuk sukacita yang tetap ada di dalam hati Anneke. Lord, we thank you Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. that you have great plans for her. Engkau Amen. memiliki rencana besar bagi dia.
Amin. And your plans for her is to prosper. Dan Amin. rencanamu adalah untuk memberikan kelimpahan buat Anneke. To prosper in every area of her life. Berkelimpahan di dalam setiap area hidupnya. Amen. Altogether, CLC family declares blessing over you, Amen. Sister Anneke. Dan secara bersama-sama keluarga CLC memproklamirkan berkat di dalam hidup Anneke. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang luar biasa besar. Amen Amen. and amen. Amin. Amen. Amen. Happy Pastor birthday. Robert, Pastor Irene, thank you all. Okay. Thank you everybody for joining us. God Terima bless kasih. you. Terima And kasih see you semuanya. next week Terima in the kasih new semuanya. place. Tuhan memberkati. Woohoo. Okay, Sampai ketemu minggu Hi, depan Joyce. di tempat yang baru. Okay. Bye. Bye. Selamat bye. Bye. God makan bless. siang.